P4 ramai ni. F4P7 ni tak ada. Saya pergi sana ni. Kenapa sikit yang masuk? Okay, so saya masuk kepada ni lah sebab kita dah lambat tapi saya pergi hantar dia. Okay. Kenapa ni? Dari sini. Okay. So untuk chapter 3, we already in chapter 3 dah ya. Kita dah sampai chapter 3 ni. So next week on Monday you akan ada UPS lah. So nanti malam ni kita ada ganti kelas hari tu pukul 8.30 lah. So kita buat UPS lah. Kita siap lagi. Okay, yang ini adalah chapter 3. So in chapter 3 pertama sekali you belajar pasal I, which is I adalah current, which is current equal to dq over dt. Yang ini kalau case untuk instantaneous. And then you have I equals to Q over T lah. Yang ini adalah untuk average. And then kita ada belajar pasal Q. Q adalah total charge equals to NE, where N is the number of electron. E tu adalah electron lah. 1.6 times 10 to the power of negative 19. Rho ni adalah resistivity. Ini adalah dipanggil resistivity. Dia depend pada material lah. Dan dia depend pada area, length. So dia kalau area meningkat, resistivity also meningkat. Okay, yang ini adalah effect of temperature. So you kena tahu effect of temperature, what happen. Bila temperature is rising atau temperature is hotter, become increase. So number of electron per unit volume remain unchanged. Itu yang pertama. Yang kedua, the vibration of metal atom is increasing. So the collision between metal atom and electron will be increasing. So that's why resistance akan increase. So ada 3 point kat situ. Saya tak tahulah awak ingat ke tak ingat. Dalam tutorial nanti saya ulang balik lah. Okay, yang ini adalah pasal V tu adalah electric potential, EMF adalah electromotive force, di mana electromotive force ni duduk dalam bateri, V tu adalah outside. Dia hanya work done in bringing test charge from negative to positive through external saja. Okay, R ni adalah internal resistance lah, dia duduk dalam bateri dan dia adalah sejenis chemical lah. Okay, P equals to IV, power, so kita ada 3 jenis power. Power untuk loss, you akan guna yang ini dengan ni lah yang ada resistance. Itu boleh guna untuk loss. Sebab dia ada resistance. Resistance berlakunya dekat, loss, hilang berlakunya dekat resistance. And then kita ada W. W tu adalah work ataupun energy lah, U. U sama dengan W atau IVT ataupun boleh sama dengan H lah. H sama dengan IVT, rasanya satu lagi formula tu. Okay, yang ini adalah formula untuk potential divider. Dan last sekali adalah potentiometer. Semalam you belajar pasal potentiometer. So you tambah satu lagi formula R1 over R2. Okay, so saya mula dari bawah sebab kita baru belajar potentiometer. So kita dah excited pasal potentiometer. So kita buat pasal potentiometer ni. Kita bermula daripada nombor 10 lah. Okay. Sebab kita baru belajar kan. Okay. Kita tengok nombor 10. Saya buat daripada bawah. Okay, 10A. So, figure 3.5 show arrangement of resistor R1, R2 and arrange in series with 12 volt driver source. So, ini adalah EMF lah. So, kenapa EMF? Sebab dia tak ada internal resistance. Okay, determine the potential difference across R2. So, they ask you to find this V. So, ini adalah case potential divider. Kenapa nama dia potential divider? Sebab dia dalam bentuk series. Okay, kita nak cari V. Macam mana kita nak cari V? Ingat, apa duduk depan dia? 2 bahagi total lah. 3 tambah 2 darab dengan total 12. Tak perlu tulis formula.
Yes, because formula is given, so you don't have to do. Kalau you follow formula, tak dapat markah pun. Sebab formula is given. Formula dia adalah, apa tadi formula dia? Sama dengan R over R total, V total. Tak nak tulis formula pun tak ada masalah. Okay, so manalah saya punya calculator. Calculator yang tak menarik ni. Okay, calculator yang tak menarik ni. Tak boleh, dia tak ada. Untuk tu tak ada. 2 bahagi 5 darab 12. So saya akan dapat 4.8 lah. So 4.8 volt. So that is my answer lah untuk potential divider. So sangat senang potential divider. So kalau soalan keluar yang ni, buatlah. Sangat senang. Okay, soalan number B. Figure 3.6 show a potentiometer. Dia cakap dah lah potentiometer. This is about potentiometer. Consists of wire CE 100. So tulis number B. LCE adalah 100 cm. The length dan resistance sebab dia sambung cerita dia. The wire CE is 100 cm in the length and 4 ohms resistor, meaning this is R belong to C and E. So itu adalah resistance along C to E. So that is our resistance lah. Okay, and then dia bagi dia connected with external resistor 2 ohm, and then dia kata the EMF, when the EMF one is connected to potentiometer, the balance, dia ada internal resistor, dia ada EMF, so saya dah skip tadi. Yang ni 2. Okay, lepas tu dia kata bila EMF is connected to potentiometer, the balance, when we talking about balance, G equals to 0 lah. So dia telah mencapai galvanometer is 0. Bila nampak perkataan balance, meaning G equals to 0 lah. So LCD adalah equal to 45.5 cm. Okay. So kalau ingat lagi apa yang saya cakap pasal potentiometer, kita akan pecahkan dia kepada 2. Potentiometer ni ada 2. Satu tak ada R, tak ada R. Satu ada R or salah satu ni atau dua-dua. Maknanya dia ada isteri atau anak lah. So dalam kes you dia ada R kecil, dia ada R besar. So we will use this formula lah. So macam mana nak guna formula ni? Kalau ingat balik, saya tak tahulah awak ingat ke tak ingat. Kita akan guna formula E1 over E2 equals to L1 over L2. This formula is given. Ada kat tadi yang dekat list formula tu. Sama dengan kita tambah satu lagi R1 over R2. Okay, since dia ada anak, dia ada isteri, so kita kena bagi love. Kita kena buat love lah. So kita akan buat belakang dulu. So kita buat belakang dulu. Alright, so L depend pada awak nak buat CE dulu boleh. LCE divided by LCD equals to, when we talking about LCE, so R should be belong to CE lah. LCD. R. RCD. Okay, so you akan masukkan nilai 100 cm divided by 45.5 cm equals to 4 ohms. So you can get RCD lah. So I can get my RCD. So RCD saya akan dapat 100 over 45.5 equals 4, this one, alpha x. Shift off. So I get 1.82 lah. So 1.82 ohm. So logik tak? Logik sebab apa? Kalau sepanjang CD ni tadi, dia adalah, panjang CD ni tadi dia adalah 4. So kalau dia kurang, dia sepanjang C ke E dia adalah 4. So betul. Kalau dia CD, maknanya CD kat mana? CD adalah dekat sini. C dekat D, kurang lah. So betul lah, logik lah awak punya jawapan tu. Unless you get more than 4 lah, tak logik. Mungkin awak salah kira atau tak tukar unit. So dalam kes ni tak perlu tukar unit because CM cancel lah. Okay, tak settle lagi sebab kita baru buat yang belakang. So kita akan buat love. Kita akan buat love lah. E1 over E2 sama dengan R1 over R2. So E1 is atas 1.5, E2 we want to find lah. Dia letak E1. Letaklah E1. Walaupun medium saya letak E1 dekat atas. Dia tahu bawa letak E1 dekat atas. Tapi disebabkan E2 tu dah nama dia adalah Zulaika. So kena je lah letak Zulaika. Walaupun E2 tu you are referring to the lower part lah. You refer kepada rumah tingkat bawah.
Okey, R1. Okey, ini kena faham. Ini bukanlah sama dengan ini. Ini adalah semua resistor. Ini adalah total resistor yang ada dekat E1. Okay, awak tengok E1. Mana E1 awak atas? Saya padam. So E1 saya adalah along this. Ini rumah atas, rumah tingkat atas. So ada berapa resistor dekat rumah tingkat atas? Ada 1, ada 2, ada 3. Sebab yang ini adalah resistor. Kan ingat tadi? Ni 4 ohm tu. Tu adalah resistor. So dia duduk dalam keadaan apa? Series. Even though yang ini medium, dia ni ada junction. Yes, it has junction, but your galvanometer is 0. When galvanometer is 0, dia dah jadi satu I saja. I hanya ada kat atas je. You only have one I. Ada satu I sahaja yang tengah berjalan kat sini. So that's why we talk, bila I is the same for all, when the current flow in all the resistor is the same, so it is become series. So that's why you punya resistor akan tambah je lah. 2 tambah 2 tambah 4. So bahagi R2. How about R2? Okay, your R2 adalah bilong kat bawah lah. Ni, bawah ni. So bawah ni, you tak ada resistor bawah ni. So you ada resistor dekat CD. And you already find your CD here, 1.82. So you just put 1.82 lah. Okay, so you akan dapat 1.5 divided by X equals 8 divided by 1.82. So you akan dapat 0.34. So your E1 is 0.34 volt. Yes, 0.34 volt. Dia dua titik perpuluhan. Jangan banyak-banyak lah. Kita tak tahu lah kenapa ni tak banyak. Okay, boleh tak? Boleh tak kalau soalan macam ni? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so soalan ni saya bagi awak sebenarnya yang simple. Kalau awak baca nota tu memang saya rasa saya pun give up kalau saya baca nota. Tapi siapa yang nak faham betul-betul, you boleh baca dalam nota tu. Tapi kalau tengok exam, dia selalunya adalah yang ini lah. Dia ada ni. Tapi nanti saya akan bagi satu lagi lah. Nanti saya buat. Kita try lah buat tu. Ada satu lagi yang 3 layer tu. Tapi jangan keluar. Tapi mungkin awak nak faham tu nanti saya akan buat lah. Tak apalah. Setakat ni memang yang keluar PSPM kebanyakannya adalah inilah. So you just using this formula. Dan markah dia sangat besar tau. Kalau awak tengok semalam markah dia 5. Rugilah awak tak ingat yang ni. Yang love saya bagi tadi tu. Ni love ni. Love. Ingat love tu. So kalau dia ada R besar, kecil, kita akan buat love. Love saya tak cantik, love tanjiman cantik. Okey dah, saya masuk kepada learning, ni chapter ni. Okey dah, kita masuk dulu. Sedap kan sebenarnya lah mak. Sebenarnya tak sangat. Okey. So kita masuk kepada objektif sebab UPS kan. A body contain electron more than its normal number. So you ada satu body tapi dia banyak elektron. Elektron negatif. So dia ada banyak negatif. So dia adalah negatif charge lah. Contohnya positif dia 10. Tapi negatif dia 18. So dia akan jadi negative charge. Okay. The SI unit for electric charge. Charge we're talking about Q. Q adalah coulomb. Kena ingat Q coulomb. Current ampere. Capacitor farad. Itu kena ingat. Itu kena tahulah unit-unit tu. Okay, the is responsible for the current flow in a closed circuit. So when we talking about I, kita ada formula satu je. I equals to dq over dt. V equals to IR. So apa formula yang ada sini? Electric charge. Electric charge. Potential difference. Resistance. Is responsible for the current flow. Dia nak current flow kan. So current flow hanya boleh terjadi bila ada difference. So you ada battery. Okay, you ada battery. Kalau you ada charge, walaupun you ada charge, you ada positive charge, you ada negative charge, tapi you tak sambung circuit. You tak sambung circuit. There are no current flow. There are no current flow kalau
Even though you ada charge in close circuit pun, current ni bergerak is not because of the charge. Yang menyebabkan dia bergerak adalah potential difference, perbezaan di antara dia dan dia. So dia ada negatif, ada potential difference, then baru menyebabkan dia bergeraklah current in flow. Any charged conductor which receive electricity from earth when connected to it is said to be any charge conductor. So kita ada conductor receive electricity from earth when is connected to it is negative lah. Sebab kat bumi earth is positive. So kalau dia receive, so dia adalah negative potential. Resistance in the wire is directly proportional to, so rho equals to RA over L. So R equals to rho L over E. So they depend on length, area. Directly proportional. Okay, so jawapan dia A lah. Dia adalah depend pada length. Okay, kita tengok soalan nombor 1. The current flow, so they give you I, they give you time. What is the total charge? So they ask you to find Q. So Q equals to IT ataupun I equals to Q over T. Formula dia Q over T lah. Okay, so I adalah 4, T unit you change lah kepada 60 minutes 60 seconds. So you akan dapat 4 times 3 times 60 times 60. So your answer will become 4.32 power of 4, sorry. Unit coulomb. Ingat charge unit dia coulomb. Settle A. Number 2. If the potential difference is 24 and the resistance is 15, calculate the magnitude of current. Magnitude saja of current. So they ask you to find I. Against they give you V. So V equals to IR lah guna Ohm's law. So 24 I we want to find. So this is 15. So I can get the I lah. Senangnya soalan dia 24 divided by 15. So I will get 1.6 lah. So unit dia ampere. Okay, soalan number B. A potential difference. So they give you V. Apply across a metal wire with uniform cross-sectional area. So they give you A, but your A is in mm squared. So you have to change into meter. They give you length. Determine resistivity. So the symbol is rho lah. When the current flow is 1.2. Okay, so macam mana saya nak buat ni? Saya akan guna formula ada kait dengan rho lah. So 2B. Rho sama dengan RA over L. So do we have R? No, but we have A. R saya tak ada. Area saya is given 0.08 times 10 power of negative 6. Kenapa negative 6? Because you change into meter. You change into meter power of negative 3. But squared, so that's why they become negative 6 lah. So you divide by the length is 0.5. Okay, what do we know about R? R we can calculate from using V equals to IR lah. So I use formula R equals to V over I. So my voltage is given 8. So my current is 1.2. So 0.8 times 10 negative 6. So divide by 0.5. So 8, 1.8 divided by 1.2 times 0.08 power of negative 6. So divide by 0.5. So 1.07 power of 6. So 1.07 power of negative 6. And the unit is ohm meter. Macam mana tahu ohm meter? Rho RA over L. So ini ohm, ini M squared, ini M potong-potong. So that's why I will get ohm meter. Betul tak jawapan ni? Betul. Boleh tak ni? Ya lah. Okey tak? Okey, madam. Hari ni hujan lah. Lain lagi teruk. Aduh. Nombor je lah. Minggu depan macam mana? Minggu depan dia kata apa? Face to face.
Dia tak bagi tahu apa-apa lagi, madam. Tapi awak boleh jalan-jalan kan? Ada ke siapa-siapa yang kuarantin kat sini? Tu yang hilang ni dah kena kuarantin. 39 ni ha. 23. Kalau cikgu kami pun tak tahu sesama kami. 48 tolak 39. Tolak saya. 3. 11 orang hilang. Apalah 11 orang ni. Okey, soalan nombor 3. Yang ni yang tadi saya cakap nanti saya nak explain tu. Okey, dia kata explain the effect of temperature in electrical resistance in the metal. So dia tanya apa effect temperature. Okey, ada 3. Mungkin ni boleh keluar dekat EPS lah sebab explain tak ada keluar dekat PSBM. Okey, so ada 3. Yang pertama, bila temperature increase, number of electron per volume remain unchanged. Saya buat note, awak janganlah buat macam ni, awak tulislah penuh. Temperature increase, number of electron per unit volume remain unchanged. Saya buat point je lah. Yang kedua, vibration. Vibration of metal atoms increase. Hence, the collision between metal atom and electron increase. So that's why resistance akan increase. Macam saya bagi dia punya analogi, pergi tempat berperang. So awak tengah masuk lorong. Awak kat sini, awak adalah elektron. Awak adalah current. Awak adalah current. So ataupun elektron boleh jugalah. Okey, vibration antara metal atom ni dia makin laju. So untuk elektron dah masuk, dia terpaksa langgar. So that's why resistance dia increase lah. Berbanding kalau temperature is not rising. Kalau temperature is not rising, dia duduk diam je. So awak nak lalu, senang je awak nak lalu. So kalau case macam ni, resistance dia decrease lah. So that's why masa kita buat eksperimen, if you remember, you dah tak boleh switch on je. You kena bagi dia rehat, you off dulu sekejap. Supaya temperature is not rising in your circuit. So that's why kenapa kita tak nak ada heat loss lah. Sebenarnya akan berlaku heat loss lah. Bila resistance increase, akan berlaku heat loss lah. So 3 point ni So temperature increase, number of electron per unit volume. Maksudnya, let's say dalam ni ada 6 ketul, 6 ketul elektron. So 6 ketul elektron ni akan remain, dia tak akan meningkat, dia remain unchanged, dia sama saja. But the vibration of metal atom increase. So that's why the collision between metal atom and electron will be increased lah. So hence your resistance will be increased. So dalam erti kata lain, when temperature increase, your resistance will become increased lah. Okey, habis nombor 3A, kita masuk nombor 3B. Platinum, while you have resistance, so they will give you R, they give you T. Is placed in water bath where the resistance rise at final value. So ini adalah R2. So we have R1, T1, R2. Calculate the temperature. So they ask you to find T2. They give you the coefficient. When we're talking about coefficient, we are talking about alpha lah. So formula yang ada alpha ada satu sahaja. Okay, so kita keluarkan formula yang ada alpha. Iaitu formula R equals to R0, 1 plus alpha delta T. Ini je formula yang ada alpha. Tak ada formula lain. Okey, so R. Berapa R kita? Kita tengok. R beza R dengan R0 adalah R adalah initial. R0 adalah initial. R adalah final lah. Okay, so R final you tadi berapa? 0.6 ohm, R initial 0.5, 1 plus alpha 3.93.
3.93 power of negative 3. And then your temperature adalah T final tolak T initial lah. So T final you nak cari tolak 0. Okay, you don't have to change your temperature in Kelvin because we are talking about delta T. Ingat lagi tak SEM 1 saya cakap. Delta T ni tak perlu tukar. Kenapa tak perlu tukar? Sebab kalau contohnya T initial dia kosong, T final dia 100. So beza dia akan jadi 100 lah. Sebab 100 tolak kosong 100. Tapi kalau you tukar kepada Kelvin sama je. 373 tolak 1273. Dapat juga 100 Kelvin. So that's why you don't have to change. Delta tak perlu tukar. But you need to tukar bila dia hanya bagi bila dia hanya ada formula dia melibatkan T saja without delta. Maksudnya formula dia adalah apa formula T? Contoh nRT. Ini kena tukar Kelvin. Itu SEM 1 lah. Dan PV equals to nRT. Yes, this one kena tukar Kelvin. Kalau delta tak perlu tukar. Okay, so saya tekanlah calculator. 0.6, 0.5, 1 plus 3.93 power of negative 3 x. Okay, boleh ke ni? Mari kita try. Dapat. So I will get 50 points. Sebab dia power of 1 kan, 50.89. So my T final will become 50.89 degree Celsius. Because kita tak tukar, so degree Celsius biarkan je lah. Betul tak? Betul, 50.89 degree Celsius. Okay? Boleh? Boleh nanti. Okay, so kita masuk kepada seterusnya. Sekejap dulu. Okay, kita masuk kepada soalan number C. Okay, a toaster has heating. Toaster yang bakar ayam pula, bakar bread, bakar roti. As heating element that made by nichrome wire and connected to 220. So ini adalah V awak lah. The wire initially temperature dia adalah ini. So ini T initial dan current dia adalah this. This is current initial. When the toaster reach at final operating temperature, the current, so current dia jadi yang ini. So calculate the final temperature. So they ask you to find T final. Dan they give you the coefficient of resistivity. So ini adalah alpha lah. So they give you alpha 4. So again, when we have alpha, so guna formula yang sama lah. Sebab tak ada formula lain selain daripada formula yang ada kaitan dengan ni lah, alpha. Okay. So but now, for number C here, we have problem. We don't have R. They only give you V and I. But we know that V equals to IR. V sama dengan IR. So R sama dengan V over I naught naught 1 plus alpha delta T. Okay. So V saya is constant. Why my V is constant? Because you look at your equation, V equals to IR. So your I is changing. Your R also akan changing lah. Because V akan jadi constant. Dia mesti salah satu constant. V akan constant lah, sama I berubah, ni berubah. Sebab resistor akan berubah disebabkan ada perubahan. So V ni adalah power supply dia lah. Power supply kepada heating element tu lah. So dia constant. So this V adalah constant. So sama je lah nilai dia 220. I final you 1.53. 220. I initial 1.8. 1 plus alpha 4 darab 10
kuasa negatif 4 delta T. So T final nak cari, T initial saya adalah 20. Okey. So dekat sini apa saya boleh buat? Saya boleh potong ini dan ini. So I will left with 1 lah. 1 ni 1. So saya tekan calculator. 1 over 1.53 equal 1 over 1.8 times 1 plus 4 power of negative 4 times buka bracket x minus 20. Ni bracket ni yang kena be careful ni. Okay, shift off. So my answer is 4.61 power of 2. So power of 2 maksudnya 461 lah. So temperature final saya 461.18 degree Celsius. Tahu ke? Dia bagi nombor bulat dia. Tak apa, awak bagi je macam ni boleh. Sebab temperature dia je. Boleh tak? Ya, alhamdulillah. Boleh ada. Alright, so kita masuk kepada number 4. Okay, number 4. Okay. Dia bagi tahu figure 3.1 show a battery. They give you EMF, then internal resistance, then external. What is the reading of ammeter and wattmeter in the circuit? So number 4 ni dia minta you cari I dengan V. Okay. So macam mana nak cari I? Okay, kita tahu because dia ada EMF. EMF ni tak sama dengan dalam kes ni your EMF here is not the same with V. Kenapa dia tak same? Because dia ada internal. Padam lah dulu, pening tengok amat sangat. Okay, V dalam kes ni tak sama dengan EMF lah. Okay, so we know that formula EMF equals to I, R besar tambah R kecil. So 15, I don't know. My R is 6 plus 4. Dapatlah jawapan. Macam senang lah pula. Okay, 15 bahagi 10. So saya akan dapat 1.5 lah. So this is my I. Okay. Number 4A. The next one we want to find V. We know V is only through external saja. Dia hanya lalu dekat R besar je. So I guna I yang sama je sebab the I here, even though ini adalah parallel, ini adalah bayangkan yang saya kata cucuk dua tu. Multimeter. You nak baca voltmeter across tu je. So dia sebenarnya dalam keadaan series. So RU adalah 6. You nak cari MP ni adalah yang ini lah. Bukan sorry. V ni dia nak baca sikit kat luar ni je. Dia nak baca sikit yang dekat luar ni saja. So you akan dapat 1.5 times 6. So the answer is 9. 9 volt. Okay. So soalan number A. Dia tanya, explain why voltmeter reading is different. Dia tanya number B. Why is voltmeter reading is not same with EMF? Voltmeter tadi you dapat 9 volt tapi EMF adalah 15 volt. Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Jawab je lah based on the definition. EMF equals to I R plus R, which is dia adalah energy provided by the source to charge to travel through external dan internal. So dia termasuk external dengan internal. So dia akan lagi besar lah. But while for V dia hanya equals to IR. So dia hanya melalui external saja. So itu dia punya explanation lah. Tapi you don't have to worry, explanation tak ada keluar kat SPM.
Mungkin dia boleh keluar dekat UPS. Dia tanya kenapa EMF betul lagi besar. Awak tengok formula. Because EMF dia akan calculate into R besar dengan R kecil. Tapi kalau X-nya dia hanya ikut R besar sahaja. Okey. Boleh tak? Explain dengan suasi sebab tak ada tapi SPM. Cuma saya bagi tahu konsep je lah ni. Konsep ni lah yang you kena tahu ni. Boleh tak? Aku diam. Suasi pun kat ni diam. Boleh, madam. Madam. Ini kelas ni kan? Kenapa dia macam tak ada? Masa tu bunyi dia tak jumpa. Saya tak dengar dia. Rahim ke Rahim? Rahim ada Rahim? Fendi ada. Okey tak Fendi lain awak? Rahim yang tak ada eh? Rahim ada Rahim? Madam. Oh Rahim ada. Ya Mas. Mas pun diam lah. Suara madam sejauh lah. Jauh. Oh, sebab benda tu kat sini patut. Dengar tak yang jelas tak? Ya Allah. Salah masuk telinga. Baru je lah. Tadi dengar je. Lepas tu macam jatuh kot mic tu. Okey. Thank you Mas. Bagi tahu kalau apa ni saya pun tak perasan apa saya buat ni 40 rasanya ada berapa orang ni? 40. Patutnya 23 tambah 25. Tolak 40. Tolak saya. Tolak 2. So 10 orang tak ada ni. Tahulah mana pergi. Kena detect ni siapa 10 orang tu. Okay, so kita masuk kepada soalan number 5. The EMF dia bagi 1.8 volt connected to resistor 5 ohm. The voltage across is 1.5. What is the internal? Sangat senang lah. EMF sama dengan I, R besar tambah R kecil. So dia bagi tahu dia ada EMF 1.8 tapi dia tak ada bagi I. Tapi kita boleh kembangkan. So ini boleh dapat terus saya buat begini. Saya buat kat sini lah. EMF sama dengan I, R besar tambah R kecil. So EMF sama dengan IR tambah IR kecil. So ini macam pernah jumpa. Itu sebenarnya adalah V. So ini adalah 1.8. V 1.5. I tak ada. R tak ada. Okay. So saya kena guna formula V equals to IR dulu lah. So V equals to 1.5. I tak ada, R ada 5. So saya dapatkan I dulu. So 1.5 divided by 5. So I will get 0.3. 0.3 ampere. So 0.3 I want to find this R lah. So saya akan dapat R ni adalah 1.8 equals 1.5 plus 0.3 times X. Shift solve. So my answer is 1 lah. 1 ohm. So itu cara dia yang senang lah. Senang. Yang ni jawapan dia. V equals to IR. V sentiasa sama dengan IR. I dekat sini, I dekat sini, I yang awak dapat akan sama dengan I sini, I sini, I sini. So that's why you boleh substitute I tu dalam ni lah. Because dia adalah dalam bentuk series. Even though your gambar raja, gambar raja saya bentuk dia macam ni, bateri ada internal tapi V kat sini. Yes, this one you anggap dia macam multimeter. Yang cocok yang dua. Saya ada tunjuk gambar masa kat itu kan. You just letak sekejap je atau you cabut. So dia tidak mengganggu ni R besar, ni R kecil, ni ammeter. So yang ini adalah sementara dia kita boleh padam. So dia adalah dalam series. Okay? Boleh? Boleh, madam.
Okay. So Boleh, madam. nombor 6 saya tak nak discuss sebab saya rasa sepatutnya awak boleh buat. Darin ada tak dalam ni? Darin, kapasitor yang awak tunjuk kat saya tu salah. Darin ada Darin? Tak ada Darin. Darin tak ada. Hilang dah. Okay. Kapasitor dia terbalik dengan resistor. So kalau you boleh buat kapasitor, yang ini confirm you boleh buat. Sepatutnya. That's why masa kapasitor tu kena berusaha. Kalau sekarang baru you nak berusaha, memang dua benda yang you akan pening lah. So mula kalau yang ni, you akan buat yang ni dulu. Ini parallel. Parallel 1/R. Lepas tu nanti baru buat yang ni lah, dia series. Kalau yang ni, you buat yang ni parallel. Lepas tu dia series. Yang ini parallel, series parallel balik. Yang ini series sebab tak ada junction. Lepas tu parallel. Lepas tu series sebab tak ada junction nanti lepas ni. Lepas tu parallel. So yang ini memang kena faham sendiri. Saya dah cerita kat kapasitor, lukis tu sangat detail. Dia cuma tukar alat je. Jangan confuse. Series kalau kapasitor 1/. Kalau resistor tambah. Macam Darin tu dia tunjuk kat saya tak tahu dia ada kat sini ke tak ada. Yelah, awak ni kan Darin ni. Tunjuk juga, geram. Madam, Darin bukan H2P6 ke? Oh, salah. Ni betul lah H2P. Salah kelas. Awak kena membebel pula. Tengok ni. Dia buat 3 tambah 6 tambah. Mana boleh. Kapasitor bukan tambah. Dia 1/. Dia terbalik dengan resistor. That's why masa mula-mula saya cakap kat awak, sebab awak akan hafal resistor. You tak akan hafal kapasitor because in SPM kebanyakannya you buat resistor. So when we talking about kapasitor, tolong tukar. Sebab dia adalah simpan. Resistor halang. Satu jahat, satu baik. So dia punya calculation dia will become different. Ada juga lagi yang tak tahu nak buat ni. At least dia try buat. Ada orang langsung tak buat. Saya percaya ada orang tak buat. Terpulang kepada awak. We already in week 5. Kalau awak tak buat macam mana? Awak akan suffer lah kat sini. Lepas ni makin susah. Magnet makin susah. Bukan makin senang macam awak belajar ABC lah. Makin lama makin susah. Waktu kan buat karangan. Lepas tu tak boleh nak karangan banyak muka surat. Macam tu lah. You kena gunakan peluang ni. Jangan bazir masa. Saya tak nak stress this one. This one should be okay. Kalau tak tahu tanya kawan. You should know this. Okay dah. Habis kepada number 7. A and B also saya dah cerita banyak. Okay, saya tinggal soalan number 8, 9, 10 pun dah settle. Okay, sekejap. Hello. Lagi sikit kenapa? Kau kat mana dah? Tunggu dekat. Kau nak makan Dah kenyang. Lalu mana? Kau lalu mana? Tunggu dekat ni lah. Aku tunggu dekat kat mana? Dekat tu. Tahu kat mana? Pejabat pos ke kau lalu tak? I tahu tak pejabat pos tu? Tak tahu kan? Nanti kau berhenti lah. Aku dah nak habis ni 4 minit lagi. Kita keluar lah. Okay. Okay, so 2 lagi. Cepat. Lagi 2. Okay, so a battery dia bagi EMF 12, dia bagi resistance R. How much is energy dissipated? So they ask you about energy dissipated. Energy dissipated simbol dia H. Nak buat E pun tak ada masalah. Nak buat W pun tak ada masalah because this is all in unit joule. Okay, they give you time 65 second. Okay, so kita akan guna formula W sama dengan VIT. So V12, I tak ada tapi I sama dengan V over V equals to IR. V over R T65. So 12, 5, 45, 65.
12 darab 12 darab 65 bahagi 245. 17.17 unit joule. Formula ni pun ada dekat atas, tak perlu risau. Madam, Ha. saya guna formula P is equal to V square over R. Itu power. Tapi power P is equal to E over T, right? Ha, So V okay. square over R, saya darab dengan T. So you guna P equals to V square over R. Okay, you dapat power and then you guna power sama dengan energy over time. So you energy sama dengan P darab T. Boleh? Boleh. Okay, the last one. Yay, number 9. So boleh buat pasal tanya. Pasal dia banyak. Saya harap awak buat lah. Saya tak tahu siapa nak buat tu. Takkan mak awak pula nak buat. Okay. 3 equal resistor connected in series. So dia ada 3 resistor dalam series. R1, R2, R3. EMF together dissipated by power 10. So power. What will be the power dissipated if the same resistor connected in parallel? So yang ini dia suruh kira ke? Apa jawapan dia ni? Dah tak bagi nilai. Macam mana dapat 90 watt? Oh, sebab dia bagi power. Okay. Power sama dengan I squared R. Lagi apa? IV. Lagi apa? V squared over R Okay. Saya guna ni sebab apa? V akan constant. Sebab V ni adalah V yang sama dia pakai. So dia tiba macam pening sikit. Sekarang ni kita nak tukar dia daripada ni kepada parallel. Parallel. Okay. R1, R2, R3. Okay. So kalau yang ini 1 over R efektif saya adalah 1 over R1 tambah 1 over R2, 1 over R3. So R je lah, kita letak R. Kita anggap dia sama je lah R. So dia akan dapat 3 per R lah. So 1 over R efektif saya akan adalah R over 3 lah. Okay. But for this one, R effective you adalah 3R lah. Tambah je. Okay. So ini adalah kita punya pukul 9. Okay. So 10 kan? 10 sama dengan V square over 3R. So V square sama dengan 30R. Okay. So P sama dengan V square over R over 3. Sebab dia R over 3. Sekejap. Sikit lagi. Okay. So bawa ke sana. P nak cari V square tadi 30. R ni masuk dalam ni. Square over R over 3. So you akan dapat 30R squared R over 3. Tu apa saya buat ni? 30R tak perlu square, madam. Ya. That's why saya pening. Dia tak perlu square. Bagus, betul. Sebab dia dah V square kan? Okay. So RR cancel. So 3 naik atas. So you akan dapat yes, 90 watt. Yeah, betul. Macam ni lah. Mana lah jawapan dia ni. Banyak lah hurara. Ni. Okay, dah settle. Alright, so habis chapter ni. So nanti jumpa awak malam nanti. Kita buat pre-UPS lah. Alright, so we stop tasbih kifaran surah Ba'as. Okay, bye. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.